En fait, j'ai pas découvert quoi que ce soit, parce que j'ai l'habitude de travailler avec ces jeunes. Mais la société a découvert sa jeunesse. Notre jeunesse est souvent ignorée, niée, voire méprisée. Or là, la société, les parents, les acteurs de la société civile, les autorités ont découvert une jeunesse intelligente, capable de se mobiliser, volontaire, engagée. Depuis le début de la crise, le confinement, le mois de Ramadan et maintenant le déconfinement, ces jeunes sont sur le terrain pour expliquer, pour sensibiliser, pour donner des informations, pour distribuer des masques. Sincèrement, la jeunesse a montré son savoir-faire. هذا الاهتمام كيتجلى في مسألة أساسية وضرورية هي توعية الشباب أهمية العمل الجمعوي. كما هو معلوم بأن المدرسة أو الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي هي فضاءات للتكوين المعرفي والعلمي. بينما العمل الجمعوي هو واحد الفضاء لتكوين الفرد، فضاء لتكوين الفرد على مبادئ المواطنة وعلى القيم الإنسانية. فترة الحجر الصحي إلى جانب المسعفين والممرضين والقوات الأمن والسلطات المحلية وحتى الصحفيين اللي قاموا بمجهودات جبارة ويشكروا عليها، كانوا مجموعة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، من بينهم مثلا جمعية موغاجون اللي كاينة في الصويرة، من بينهم جمعية ساف جون اللي كاينة في أسفي، من بينهم جمعية كاش جون اللي كاينة في مراكش. هاد الشباب في الفترة ديال الحجر الصحي قاموا بمجموعة من الأعمال الإنسانية اللي صراحة تستحق التقدير، من بينها توفير المواد الأساسية بالنسبة للأسر المعوزة اللي ما كانت عندهم إمكانية أنهم يحصلوا على الدعم، توفير التعبئات بالنسبة للأطفال وبالنسبة للتلاميذ والطلاب، لأن ديك الوقيته كان التعليم عن بعد. هاد الجمعيات وفروا لهم بعض التعبئات باش الدراري يقدروا يكملوا لي كور ديالهم. مسألة أخرى هي عملية التحسيس والتوعية إلى جانب توفير الكمامات، وهذه صراحة هذه مجهودات اللي تستحق على الجمعية كل التقدير والاحترام. Pendant le confinement, avec mon association Les 109, on a essayé d'organiser des sorties, distribuer des masques, parler du Covid à des gens qui en savent peu. Mais aussi, durant Ramadan, on a fait l'opération Aboub Ramadan. On a distribué des paniers pour les familles qui sont dépourvues, je pense, qui n'ont pas, démunies plutôt. Ils ont des problèmes. Juste, on ne leur donne pas les moyens de dépasser ces problèmes. Les problèmes, c'est ceux que nous connaissons aussi en tant qu'adultes, c'est la formation, c'est l'éducation et c'est l'emploi. Le principal barrage à l'émergence de la jeunesse, à son insertion sociale, c'est le chômage. Mais il y a les moyens de combattre ça et de le dribbler, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on ne travaille pas, ou bien qu'on est étudiant, qu'on est un non-citoyen. Il faut, au contraire, permettre à cette jeunesse de s'exprimer à côté, par la culture, par la proximité, par l'engagement, par le militantisme associatif. Je crois que tout ce qui permet à la jeunesse d'avoir une place dans la société est bienvenu. Le problème, c'est que nos politiques sont en retard sur la société. On ne leur donne pas cette chance, on ne leur donne pas ces moyens. On ne la considère pas comme une actrice à part entière de la vie de la société. On considère les jeunes comme des spectateurs, au mieux, ou au pire comme des figurants. سي تيلمون ديفيسيل، لان نتكلم على راسي انا، نتكلم على راسي بصفتي انا مثلا شاب كينتمي لاسره، يعني اسره من ذوي الدخل المحدود. دابا من الشاب ملي كيطلع للجامعه او للكليه كيتحصل على واحد الشهاده سواء الاجازه او الماستر. دابا الا شفنا سوق الشغل في المغرب مثلا كنلاحظوا بان اغلب الوظائف المتوفره حاليا في سوق الشغل في المغرب في الدرجه الاولى بين قوسين كيكونوا وظائف تقنيه. وظائف تقنيه هذا كيعني بان شهادتك الجامعيه ما غاديش تاهلك باش انك تدخل، او ما غاديش يكون عندك فرص قليله انك تدخل سوق الشغل. وبالتالي فبالموازاه مع تكوينك الاكاديمي خص يكون عندك تكوين تقني باش تقدر تحصل على فرصه انك تحصل على هذه الوظائف. وللاسف هو ان باش تاخذ دي ستاج وباش دير دي زيكسبيريونس هذا مشكل اخر. وتدري دابا الاغلبيه الكثير من الاصدقاء ديالي والكثير من المعارف اللي كنعرفهم يعني كتلقى عنده اجازه ماستر، كتلقى عنده فراشه في الزنقه ولا كيدير كروسه. يعني هذا للاسف هذه هي الحقيقه المره اللي كنعيشوها حنا الشباب. Alhamdoulilah, on est au Maroc, il n'y a pas de guerre ou de guerre civile ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça reste un peu difficile. On est tout le temps heurté avec la mentalité de nos aïeuls, et on a toujours peur du regard de la société. Mais ça bouge, on essaie de faire bouger les choses. Le regard de la société par rapport à quoi? Par rapport à... Qu'est-ce qui est difficile justement en étant... Juste à titre d'exemple, l'autre fois on parlait avec des amis, c'est difficile de sortir avec ta petite amie sans que vous fassiez juger. On ne peut pas se tenir la main, ça il faut l'oublier.
soit elle avance de 2 mètres ou c'est toi qui avances de 2 mètres. Et on ne peut pas sortir le soir. Un peu, mais c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Déjà que on a peur de se faire agresser, mais aussi on a peur de se faire embarquer. Je pense qu'après cette crise, mais tout le monde dit ça, les choses ne doivent plus être comme avant. Il doit y avoir un Maroc d'après. C'est pas évident. Il va falloir s'accrocher pour qu'il y ait un Maroc d'après. À mon sens, la clé, c'est de faire de notre jeunesse un partenaire. Arrêter de la traiter en mineur. C'est une jeunesse qui a des choses à dire, qui a des propositions à faire, qui a un savoir-faire, qui a une énergie. À 20 ans, on est enthousiaste. Donc, à mon sens, c'est associer la jeunesse dans tous les domaines de la vie. Permettre qu'ils soient non seulement interlocuteurs, mais aussi partenaires et acteurs et décideurs. On les met autour d'une table, on les écoute, on discute avec eux de leurs propositions et tout ce qui est praticable, eh bien, on le met en pratique. Je pense que la clé est là, faire de notre jeunesse un partenaire à part entière. وهو التغيير خصو يتم تغيير جذري، يعني تغيير اول حاجه خصو يكون تغيير العقليات. هذا هو الاساس، لان لما غيرتيش العقليه ديال الانسان وما حاوليش انه توعيه بالاهميه ديال الدراسه وبالاهميه ديال المعرفه وبان خص الانسان يحاول ما امكن انه ولو في ظروف صعبه انه يحاول يجاهد ويحاول يخدم. ما يمكنش، والا غادي نبقاو دائما كنضرقوا وراء بعض التبريرات الخاويه. ضروري من المشاكل حنا يلاه في طور التطور، نقولوا ماشي مشكل، نحاول نساعدوا ولكن خاص السلطات على الاقل تشجع هاد الشباب، تحاول تتعاون معهم، تحاول تسمع لهم على الاقل، تحاول تحفزهم، ماشي تخليهم تهملهم هكاك. Ça va changer, mais ça très lentement. J'ai l'intime conviction que ça va changer. Et pour que ça change, il faut que nos parents et nos grands-parents soient un peu plus ouverts à entrer en communication avec nous et essayer de nous aider. On a besoin de leurs conseils, mais aussi qu'ils ne soient pas très impliqués, qu'ils nous laissent un peu vivre notre vie.